काउंटिंग फिगर्स रो आ गोटे वीडियो को स्वागत। आमे ऑलरेडी केमती ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज गणिबा से विषय आलोचना करथिले। आज मध्य से काउंटिंग ट्रायंगल्स विषय आउ किछि आलोचना करिबा। वर्तमान देखिबा एही चित्र रे केतोटी त्रिभुज रहिछि। एहाकू मु गोटे बेस रूपे नै परिबी कारण एहार विपरीत शीर्ष बिंदुरु एहा प्रति दुईटी रेखाखंड अंकन करा जायछि जहा फल रे बेसटी तीन भाग रे विभक्त होइछि। एक भाग, दुई भाग, तीन भाग। से अनुसार आम नंबरिंग करिबा 1 2 3। ताले एठारे त्रिभुज संख्या केते हबो 1 + 2 + 3 समान केते 1 रे 2 जोग कले 3 3 3 6। ठीक सेमती एटा को मु बेस रूपे नै परिबी कारण एही त्रिभुजर एही शीर्ष बिंदुरु एहा प्रति दुईटी रेखाखंड अंकन होइछि जहा फल रे एहा तीन भाग रे विभक्त होइछि। भागे दुई भाग, तीन भाग। तले आको मध्य नंबरिंग करिकि एठारे केतोटी त्रिभुज रहउछि आमे गणि परिबा 1 2 3। तले 1 + 2 + 3 समान केते से 6। तले 6 रे 6 जोग कले केते हबो 12। किंतु एही त्रिभुजटी आमर दुई थर हिसाब हेछि कारण एठी संख्या डबल अछि। तेणु आम एथरू 1 वियोग करिबा। तले 12 रु 1 गले केते 11। तले एही फिगर रे मोट 11 टी त्रिभुज रहिछि। वर्तमान एही फिगर को देखिबा। एटा होछि गोटे वर्ग चित्र, तार एटा गोटे कर्ण, एटा गोटे कर्ण। तले एठी एही वर्ग चित्र रे केतोटी त्रिभुज हे पारुछि आमे नंबरिंग करिक जानि परिबा 1 2 3 4। तले सबठार बड़ संख्या 4 आसीबो। तले 4 दुणे 8। तले एठी रहला 8 टी त्रिभुज। ठीक सेमती एही वर्ग चित्र रे केतोटी त्रिभुज रहि परिबो 8 टी। तले 8 मिसाण 8 टोटल हिजबो 16 टी। किंतु जेहेतु एही वर्ग चित्र एवं एही वर्ग चित्र दुईटी जॉइंट हेकि रहिछि सेथिमे त्रिभुज संख्या निश्चित भाव में बढ़िबो। एही वर्ग चित्र दुईटी रो एही दुईटी शीर्ष बिंदु होछि साधारण शीर्ष बिंदु। तेणु एही दुई बिंदु रे नूतन त्रिभुज सृष्टि हेछि। एटा गोटे, एटा गोटे। तले हमर त्रिभुज संख्या 2 बढ़ी जिवो। तले त्रिभुज संख्या मोट केते हे गला 8 मिसाण 8 मिसाण 2 समान केते 8 8 16 2 18। तले एही चित्र रे मोट 18 टी त्रिभुज रहिछि। वर्तमान एही चित्र को देखिबा। एही वर्ग चित्र रे केतोटी त्रिभुज रहिबो 8 टी। एही वर्ग चित्र रे 8 टी, एही वर्ग चित्र रे मध्य 8 टी। वर्तमान देखिबा ए प्रथम वर्ग चित्र और द्वितीय वर्ग चित्र रो साधारण शीर्ष बिंदु दुईटी किए किए। एटा गोटे, एटा गोटे। ताले दुईटी साधारण शीर्ष बिंदु रहिछि। तेणु दुईटी त्रिभुज नुआ सृष्टि हेतिबार संभावना रहिछि। एटा गोटे त्रिभुज, एटा गोटे त्रिभुज। ताले 2 बढ़िला। ठीक सेमती द्वितीय वर्ग चित्र एवं तृतीय वर्ग चित्र रो दुईटी साधारण शीर्ष बिंदु रहिछि। ताले एठी मध्य दुईटी त्रिभुज बढ़ी जिवो। एटा गोटे त्रिभुज, एटा गोटे त्रिभुज। ताले 1 2 3 4 ताले 4 टी त्रिभुज हमर बढ़ी जिवो। ताले मोट त्रिभुज संख्या केते 8 मिसाण 8 मिसाण 8 अर्थात 8 गुणन 3 8 3 24 मिसाण 4 केते हबो 28। ताले एही फिगर रे मोट 28 टी त्रिभुज रहिछि। वर्तमान आमे एही चित्रटी को देखिबा। देखिबा एठारे केतोटी त्रिभुज रहुछि। एही वर्ग चित्र रे हमर 8 टी त्रिभुज रहिबो। एही वर्ग चित्र रे मध्य 8, एही वर्ग चित्र रे मध्य 8। ताले 8 3 24 टा। वर्तमान देखिबा एही वर्ग चित्र एवं एही वर्ग चित्र रो साधारण शीर्ष बिंदु एटा ओ एटा। ताले एठी केतोटी नुआ त्रिभुज सृष्टि हबो गोटे, दुईटा। ताले हमर 2 बढ़िला। ठीक सेमती
ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆମର କିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଟିକେ ନଜର କରିବା। ଏହି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏହି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଓ ଏହି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଏହି ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ମୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 24, 2 26, 2 28, 1 29। ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମୋଟ 29ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହୁଛି। 8ଟା 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 8ଟା। ତାହେଲେ 8କୁ 4 ଥର ମିଶାଇବା ଯାହା 8ରେ 4 ଗୁଣିବା ସେଇଆ, ତାହେଲେ 8 ଚଉ 32 ପ୍ଲସ୍ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି? ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ 2 2 4 ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ 2 2 4 2 6। ତାହେଲେ ଆମର 6ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପୁନଶ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ଦେଖିନେବା। ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଦୁଇଟି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ନୂଆ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ এইটা ও এটা সাধারণ শীর্ষবিন্দু, এইটা গোটে ত্রিভুজ, এইটা গোটে ত্রিভুজ, তাহলে এটি মধ্যে দুইটা বঢ়িলা। ঠিক সেমতি এই বর্গচিত্র ও এই বর্গচিত্রর এই দুটি হচ্ছে সাধারণ শীর্ষবিন্দু, তেণু এটি গোটে ত্রিভুজ সৃষ্টি হলা, এটি মধ্যে গোটে ত্রিভুজ সৃষ্টি হলা। তাহলে 6টা অধিক হলা প্লস আহুরি মধ্যে নূয়া ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছে। দেখা এটা গোটে বড় ত্রিভুজ। ঠিক সেমতি এই বিন্দু ও এই বিন্দুকে নেই এটা গোটে বড় ত্রিভুজ, তাহলে দুইটা পুଣି বঢ়িলা প্লস আহুরি মধ্যে ত্রিভুজ রয়েছে। এই বিন্দু ও এই বিন্দুকে নেই আমার ইয়ে গোটে বড় ত্রিভুজ সৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে পুଣି গোটে বঢ়িগলা। তাহলে মোট কেতোটি ত্রিভুজ হচ্ছে? 32 6 38 2 40 1 41, তাহলে মোট 41টি ত্রিভুজ এটি রহুছি। বর্তমান আমি এই চিত্রে কেতোটি ত্রিভুজ হচ্ছে দেখা। এটা গোটে বর্গচিত্র, এইটা গোটে বর্গচিত্র, এইটা গোটে বর্গচিত্র, এইটা মধ্যে গোটে বর্গচিত্র। তাহলে যদি নম্বরিং করা 1 2 3 4, তাহলে সবুঠার বড় সংখ্যা 4, তার 2 গুণ হচ্ছে 8, সে বিষয়ে অলরেডি আমি জানিছে। তাহলে 8 8 8 ও 8, তাহলে 8 কু 4 থর মিশাইবা যাহা 8রে 4 গুণিবা সেয়া, তাহলে 8 চৌ 32, তাহলে 32টি ত্রিভুজ আমি অলরেডি পাই সারিলেনি। আহুরি মধ্যে ত্রিভুজ সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ বর্গচিত্র গুড়িকর সাধারণ শীর্ষবিন্দু রহুছি। এই দুইটি বর্গচিত্রর সাধারণ শীর্ষবিন্দু দুইটি, এইটা ও এইটা, তাহলে নিশ্চিত ভাবে দুইটি ত্রিভুজ নূয়া সৃষ্টি হইতিব। এটা গোটে ত্রিভুজ, এটা গোটে ত্রিভুজ, তাহলে এই দুইটি বর্গচিত্রর দুইটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, দুইটি নূয়া ত্রিভুজ সৃষ্টি হলা। এই দুইটি বর্গচিত্রর এই দুইটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, তাহলে তাকে নেই মধ্যে দুইটি নূয়া ত্রিভুজ হব। এটা গোটে ত্রিভুজ, এটা গোটে ত্রিভুজ, তাহলে 2 এই দুইটির দুইটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, তাহলে 2 2 4, এই দুইটির দুইটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, পুଣି আউ দুইটি বড়িয়া 6, এই দুইটি বর্গচিত্রর মধ্য এই দুইটি সাধারণ শীর্ষবিন্দু, তেণু নিশ্চিত ভাবে দুইটি নূয়া ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছি। তাহলে মোট নূয়া ত্রিভুজ কেতোটি সৃষ্টি হলা? 2 2 4 2 6 2
8 प्लस आहरी मध्य त्रिभुज संख्या बढ़ी थे जदि ना देदेबा ए बी सी डी ताले आमर आहरी 4टी बड़ त्रिभुज मध्य एठारे सृष्टि होती यही 3टी वर्गचित्र जॉइंट होगा फल आमर यही त्रिभुजटी सृष्टि होती ठीक सेमती 1 2 3 यही 3टी वर्गचित्र जॉइंट हो यही बड़ त्रिभुजटी सृष्टि हम ताले आम 2टा बड़ त्रिभुज पाइले आहरी मध्य बड़ त्रिभुज अच्छी यही 3टी वर्गचित्र जॉइंट हो आमर यही त्रिभुजटी सृष्टि होती यही 3टी वर्गचित्र जॉइंट हो आमर यही त्रिभुजटी सृष्टि होती ताले आमे बड़ त्रिभुज केतोटी पाइले 4टी ताले मोट त्रिभुज संख्या केते 32 8 40 40 4 44 यही चित्रटी रे केतोटी त्रिभुज रही आमे हिसाब करिबा एठी आमे जो वर्गचित्रटी देखुचे ता भितरे जदि आमे नंबरिंग करिबा आमे 1 ठारू 8 पर्यंत लिखि परिबा ताले सही वर्गचित्र को नहीं आमर केतोटी त्रिभुज हबो 8 गुणन 2 समान 16टी त्रिभुज हबो एहा बाद मध्य एही चित्र रे आहुरी अनेक गुडे त्रिभुज रही वर्तमान आमे गोटी गोटी करी हिसाब करिबा एटा गोटे त्रिभुज एवं एटा गोटे त्रिभुज ताले एठी आमे 2टी त्रिभुज पाइले पुनश्च एटा गोटे त्रिभुज एवं एटा गोटे त्रिभुज पुणी 2टा पाइले पुनश्च एटा गोटे त्रिभुज एवं एटा गोटे त्रिभुज ताले पुणी 2टा पाइले एटा गोटे त्रिभुज ठीक सेमती एटा गोटे त्रिभुज एवं एटा गोटे त्रिभुज पुणी 2टा त्रिभुज पाइले एटा गोटे त्रिभुज एवं एटा गोटे त्रिभुज पुणी 2टा त्रिभुज पाइले पुनश्च एटा हूँ गोटे बड़ त्रिभुज ताले आमे वर्गचित्र भितरे 16टी त्रिभुज पाइले पुनश्च आउ केतोटी त्रिभुज पाइले आउ आमे 12टी त्रिभुज पाइले ताले एही चित्र रे मोट त्रिभुज संख्या होउची 16 मिशाण 12 समान 28